They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, والجميع أمرنا وخصوصا إلى رؤوس بهذا البيت المذكور وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله يجدد إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. آمين يا الله. الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك الكريم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما نقلنا صغارا قراءتنا من سورة وشرة الناس وصل إلى روي آبائي وإخواننا واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم المسلمين سبحانك واجعل جنة المتولون واجعل لما في قبورهم الضياء والنور والفسد والسبب والبركة والنور والمغفرة على أهلهم ومن الذين بعد من شرك اللهم مالك الأمر والحمد والحمد ربنا اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا بعيد وحسن معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وجعلنا لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akad nikah yang dipimpin oleh Bapak Kantor Urusan Agama, yaitu Bapak Muhammad Badli SAG MPDI, dan acara selanjutnya doa, dan acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Baiklah, itulah susunan acara pada malam hari ini untuk dapat dimulai dengan secara bergantian. Dan saya akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن آياته أن خلقكم من ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إن في ذلك لآيات السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين والنهار وابتغاءكم من فضله ذلك لآيات لقوم وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu azim. Dan yang kami hormati Datuk Ketua Lembaga Adat beserta nenek mama tua kawan ulama cerdik pandai, para guru-guru, para kiai, para ustadz, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada malam hari ini yang kami muliakan. Teristimewa kepada keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan Sohibul Hajat dalam rangka prosesi anak beliau, prosesi pernikahan anak beliau. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk melangsungkan pernikahan pada malam hari ini, yaitu beliau dengan calon suami dengan nama lengkap Rizno Hidayat, tempat tanggal lahir Jatiluari tanggal 11 tanggal 1 November 1997, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal yaitu Desa Jatiluari, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Kemudian ayahanda beliau nama ayah kandung Rusli almarhum. Kemudian nama ibu beliau yaitu Mismar. Kemudian ananda kami Rizno Hidayat pada saat ini masih berstatus bujangan atau belum menikah. Kemudian beliau akan menikahi seorang perempuan yang sudah beliau sayangi, beliau cintai, dan siap untuk hidup rukun secara damai dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nama calon istri yaitu Hikmatul Ulia, tempat tanggal lahir Mangunjayo tanggal 21 Januari 1997, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan terakhir S1, kemudian tempat tinggal yaitu Bogorjo RT 03 W03 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kemudian ayahanda beliau nama ayah kandung yaitu Zarkasi, tempat tanggal lahir Tanjung Lajau tanggal 2 Juni 1968, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal Bogorjo Kelurahan Tebing Tinggi. Ibunda beliau bernama Zaitun, tempat lahir Mangunjayo tanggal 12 November 1975, pekerjaan ngurus rumah tangga, tempat tinggal Bogorjo Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah. Ananda kami Hikmatul Ulia pada saat ini masih berstatus gadis atau belum menikah. Kemudian yang akan menjadi wali nikah pada kesempatan ini yaitu orang tua kandung daripada Hikmatul Ulia, yaitu Bapak Zarkasi bin Adam, tempat tanggal lahir Tanjung Lajau tanggal 2 Juni 1968, pekerjaan guru, tempat tinggal Bogorjo Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah. Kemudian mas kawin yang diminta oleh calon istri kepada calon suami yaitu sebentuk cincin emas. Banyak yang bekar kuning ini. Kuning bekar kuning. Ada suratnya. Ada suratnya.
Yakin ya? Baik. Alhamdulillah mas kawin sudah ada di depan kita dan telah diteliti oleh saksi, sudah ada benar adanya, yaitu sebentuk gelang emas. Mudah-mudahan mas kawin ini menjadi barokah bagi kedua mempelai. Amin. Kemudian Bapak Ibu hormati, pada prosesi ijab kabul ini kami minta 2 orang saksi yang akan mengesahkan pernikahan pada malam hari ini. Mungkin saksi yang telah ditunjuk oleh tuan rumah. Siapa Pak? Satu, Ustadz Abdur Rahman. Kedua, Ustadz itu kakanda kami, Ustadz Haji Serbawi. Sebelum kita masuk kepada rukun nikah terakhir, yaitu sirat ijab kabul, mari kita awali proses ijab kabul ini dengan membacakan Al-Quran suratul Fatihah, mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga prosesi ini berjalan dan kedua mempelai juga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ala adiniyah walidunati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahallan nikah wa nadaba alaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi fa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Dalam hal memasuki jenjang pernikahan ini, tentunya kalau ibadah kan jauh dengan niat, ya. Dan ibadah itu yang jauh dengan niat. Jadi niatkanlah bahwa anda menikahnya akan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ibadah pada Allah. Jadi kalau anda sudah punya niat nikah ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, dapat dua pahala. Pahala pertama pahala enak, kedua pahalanya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Bang Abdul Rahman itu rugi yang tak nikah. Beliau kan nabur tapi tak dapat izin. Segala ketenangan, dengan segala kesungguhan dan dengan segala upaya kekuatan untuk membahagiakan rumah tangga Anda. Sebab nanti apapun yang terjadi setelah ijab kabul nanti yang tadinya kewajiban dari ayahnya berpindah ke pundak Anda. Karena itu cukup berat beban itu jadi suami, ya tak? Nah, jadi oleh karena itu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semuanya menjadi ringan, ya tak? Semuanya menjadi ringan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa. Alladzi la ilaha illa. Huwal hayyul qayyum. هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah. Min kulli dzambin. Dari segala dosa-dosaku. Aznabtuhu. Dosa yang telah aku perbuat. Baik dosa yang disengaja, maupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa yang tersembunyi, maupun dosa yang terang-terangan. Wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Ini ya, hanya gedam. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi Aku bersaksi Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain dan Allah, aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Bismillahi Bismillah walhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalatu wassalam wassalam ala rasulillah ala Rasulillah. usikum Usi ibadallah wa ibadallah nafsi wa nafsi bitaqwallah bitaqwallah bitaqwallah. bitaqwallah. Mudah-mudahan taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba boleh semakin dulu. Agak dekat dia, Bang. Ya Allah itu keluar. Saya terima nih. Kapan Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Saya Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Hikmatul Ulia dengan mas kawin sebentuk gelang emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Hikmatul Ulia binti Darkasih dengan mas kawin sebentuk gelang emas dibayar tunai. Suratul ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت سكرات الموت ونجاة من النار والعفو والإحسان والبركة والسلامة لنا ولهذه عقد النكاح لنا ولهذه عقد النكاح رحمة تامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علم بين رزقنا هداية وحكمة العليا كما لبت بين آدم وحواء ولبينهما كما لبت بين إبراهيم وسارة ولبينهما كما لبت بين سيدنا محمد خادجة الكبرى. اللهم اجعلهما أهلا ساكنة مودة ورحمة. اللهم اجعلهما أهلا ساكنة مودة ورحمة وارزق لهما نسلة صالحة برحمتك آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع. Surat Taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad
5 Oktober 2025. Saya yang bernama Rizno Hidayat bin Rusli berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Hikmatul Ulia binti Jarkasi dengan baik menurut ajaran Islam. Muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sila takwid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang atau iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah nasional. Ibadah sosial. Tebo 05 Oktober 2025. Saya suami Rizno Hidayat. Hidayat dan saudari Hikmatul Ulia menjadi suami istri yang sah, baik secara undang-undang perkawinan dan secara hukum syariat agama Islam. Pada mereka mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anda kita berdua ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat pernikahannya dan mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan yang solehah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu kepada anda masing-masing kita berikan buku nikah. Ini ada 2 buku nikah. 1 untuk suami, 1 untuk istri. Dia buku nikah ini belolah masing-masing, ya. Diselamatkan, simpan elok. Yang untuk suami, dia simpanlah baik-baik. Yang untuk istri, dia simpanlah elok. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan dan jangan sampai hilang, apalagi ini rusak. Ini berguna untuk mengurus dokumen berikutnya. Baik Bapak yang hormati, oleh karena itu kita serahkan buku nikah kepada kedua mempelai. Namun sebelumnya kita serahkan dulu mas kawin dari suami kepada istri. Silakan. Dari Bapak Kekasih dan Ibu Zaitun dengan Rizno Hidayat putra dari Bapak Rusli dan Ibu Asman, mudah-mudahan jadi segenap mawadah dan diberikan anak-anak yang soleh dan solehah dan ibu bapak yang amin ya rabbal alamin. Think we got it,
This is just the start. These moments we're holding, this wonder taking motion, like every door that opens, like rivers to the ocean. I feel like I can see forever. All at once it comes together. This is just the start of a beautiful story. Right here where we are, we see it all unfolding. This is just the start. This current, it takes us with confidence it gave us. We see it, this reason guides us through every season. I feel like I can see forever. All at once it comes together. This is just the start of a beautiful story. Right here where we are, we see it all unfolding. This is just the start. This is just the start. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا استجب يا ربي يا الله استجب يا ربي يا الله والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا في الناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
إذا سلسلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره